ayan guys, ang nakikita nyo is Pulsar 500 ng 8km. Ayan, free rides yan guys. Test ride. So rides all you can. Ayan, sa may Bridgetown State. Ang bazaar ng Makina Moto Bazaar. Ayan, rides all you can. Tignan nyo guys, ang dami nyong pwedeng i-drive dyan. See? Ayan pa guys, CLC ng CF Moto yun. 450 bobber type. So, eto pa guys ang maganda. Isang adventure bike na 800cc yata to. Zone test. So, matitest drive mo rin yan, diba? Ang saya. Habol na. Punta na rito. So guys, ano pang inaantay nyo? Habol na! Last day nila bukas ang Makina Moto Bazaar. Test drive all you can, alright? At eto pang malupit guys, 1100cc Honda Rebel E-Clutch. Matitest drive nyo rin yan.